जय जगन्नाथ आउ गोटे फ्रेश लोक आपको स्वागत आपने समस्त केमती अच्छे आई होप कि आपने समस्त भल अच्छे मु भी भल अच्छी गरम तो जो भाया हो जानते देखिए मोर केमती झाड़ गोटे बोही जाइए रोसे घर रोसे कराटा भारी कष्ट तापर पुणी रोसे सरी गला आउ थे कले आहरी विरक्त तो आज शुक्रवार था प्रतिदिन पचाने किसी आणव कि मना कले ना आज किसी आनी आउ पखाड़ करदे भजा पत्र जहाँ देवार अच्छे करदिए तो सब रोसे सरला 12टा मैंने 12:30 टाइम है तो यहाँ से माछ नहीं आसती माछ भाजी तो मैंने गरम रोसे कर जो कष्ट से रोसे सरी सारा आउ थे कर माछ मैंने जानते जो भई जानते तेल मेरे छिटिक पूजा ताकू मैंने कुची धुईते अधघंटे टाइम लगे ना माछ की भाजी अधघंटे उठे लगे कहीं किलो उपर माछ अच्छी तापर पुणी आपको सरला पुणी आसते एपटे झाड़ बोही कहली दिना रागिए सी तो आराम से एसी रूम बसले मुझे हईराण हो रोसे घर जाइए से मैंने भात हो सारा तरकारी सब हो सारा माछ नहीं आस प्रथम पानी भी आस मेसीन से दिखाई से भी आवाज होता है चढ़े मैंने पेपर मेचर होती से शुणा जाऊना एति माछ एना भाजी सारा तो अधघंटे उपरे लगे आपको भाजब फिर गैस मैस सब कुछ भी सफा कर माछ मैंने बहुत विरक्त सब छिटक चारियाड़ सर्ट पकईना सफा कर थरे ही सारा आउ थे ही पड़ी आहरी थे हम पुणी से माछ तेल ताकू हम मैंने आम रोसे सब सरी जाता पिता शाग पतुआ होता भंडा पतुआ होता कखारू तरकारी आगे भेंडी भजा कुकुड़ा कुंदरी आलू भजा सब सरी जाता रोसे भात भी हो सारा पचर मैंने 12टा कले से माछ आस सका फिर पचार तो किसी आणव कि शुक्रवार अच्छे मना कले 12टा 12:30 नहीं जाए रोसे सारा माछ भजा सरला आ 2टा पेटी पड़ी ढाँकी देती चर्बी लगी फुटुचु तो से छिटकी मुह काना उल्टा हो ढाकी देती फुटी सारू तब ढाकना खोली और बाकी माछ तेल गुड़ा रहा ताकि बैगण काटिकी रखी बैगण देखी तो जड़े भौणी कमेंट करते मटन रेसिपी आण तो मटन रेसिपी तो पड़ी वीडियो देखी ने जब चाहते आउ थे मटन हेले मो वीडियो करके देखेबी कहीं गरम मटन की चिकेन आनते मना कर गरम बेसी तेल मसला खावा कथा नुहे तो से जब हम मो निहाती से भिडटा करके पोस्ट करी कितु अच्छी मटन रेसिपी 2-3टा अच्छी देखिपारे मो ब्लग्रे देखी सी बड़ हे कि साना से जाने जड़े भाई और जड़े भौणी सी मत दीदी लिखिं तो सी मोट सान ही पारती लिखिं मटन रेसिपी सेयार करते तो मुझे देखिपारे मो ब्लग्रे देखी भाया गरम हो गरम भी रोषे करा बड़ कष्ट प्रतिदिन ही मटन रोषे करती बहुत टेस्ट करती से जो करती मुझे भिडटा करे तो आउ थे मुझे पोस्ट करनी जो मटन हम प्रतिदिन रोषे करेंगे तो आउ थे कर तुमने बढ़िया एसी रूम पशि जाऊँ मुझे गरम सीझुची ये रोसे कषाने जाकि आगे अधघंटे बसमी एसी रूम तापर जाकि जहाँ करी खाइते देमी कि गैस मैस पकड़ी जहाँ करी से केते सुंदर एसी रूम आराम बस माछ भजा सरला को आसिकिना गरम गरम माछ भजा गोटे खाईदे ताकि पुणी देखिए एसी रूम पशिजी मोर तो एपटे झाड़ सब बहुत माछ भजा होगला माछ तेल भी करदे बैगण देखी तो रोसे सरला बाकी मुझे जिमी एसी अधघंटे बसमी तापर आसिक जा गैस मैस पोछमी कि जहाँ को जहाँ खाइते देमी एना मो 5 मिनट खाई दे बाकी अधघंटे बस ठंडा हो सारे एसी तापर ही किसरा पूछी दे ग्राइंडरटा खरार तो मैं नंका पेसनी ना तापर मुझे पोछा धुआ सब करमी तो फ्रेंड मुझे पलि आसनी रूम को तो एसी चलती एना पूरा ठंडा है तो से नाचुची आ जन बाग देखा छुआ खंड तो खाइबू ना ना एना रह टिके 15 मिनट खंडे रह मुझे ठंडा हो जाए खाइते देमी ते मैंने से गैस भी पुछाई पुछा हम 1.5टा पारिगला मैंने टिके ठंडा हो जाए जाइए सोनू खाई देमी आंकु देमी गैस पूछमी पर खाइबी जहाँ शांति रो ओहो खरा दिन पछे खाइबुनी कि रोसे कर ये ना खरा बेलटार लंका बेसी व्यवहार करती लंका सुखा लंका सुखे रखते ग्राइंडिंग कर गुंड कर मैंने कि बुद्धि खरा बेलटार ना तुम लंका ग्राइंडिंग कर मैंने जमा दे
ଟିକେ ବସିବି ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝାଳଟା ଶୁଖିଗଲା। ଓହୋ ମାନେ ଖାଇବୁନି କିଛି କରିବୁନି ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିତେ ମନେ ହେଉଛି। ଶୋଇପାରିବୁ କେଇଠି ଏଇନା ଖାଇତେ ଦେବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛିବୁ କାମ ପଡ଼ିଛି। ଓ ଏଇ ରୋଷେଇବାସ ସରିଗଲା ପରେ ଏମିତି ଏଇନା ବଡ଼ ନାହିଁ। ସେଠି ତୁ କରୁଛୁ କି ସବୁ ହଁ ସୋନୁ ତୁ ସେ ମାନେ ସବୁ ଖସିଯିବ ନା ତୁ ତାପରେ ତୁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ ସେଟା ଖସିଯିବନି ସେଟା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଗୁଡ଼ା ବୁଦ୍ଧି ଏ ଛୁଆଟାର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛୁ। ବନ୍ଦ କରିଦେ ଏଥର ଏସିଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ରୁମ୍ଟା ମୋ ଝାଳ ମାଳ ଶୁଖିଗଲା ଯାଏ ଖାଇତେ ଦେଲି ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛିବି ପତିଦେବ ସେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଲଙ୍କା ପେଶୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ସାର ବନ୍ଦ କରିଦେ ସୋନୁ ଏସିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ରୁମ୍। ହଁ କିସ କହୁଛ ଯାଉଛୁ ରୁହ ବେଶୀ ଦେଲ ଆଉ ଖାଲି ଲଙ୍କା ଧୂଆଁ ବାସୁଛୁ ଖାଲି ଲଙ୍କା ମାନେ ସେ ଛିଙ୍କ ଉଠଉଛୁ ସେଇଟା ମନା କରୁଥିଲି ଖରାବେଳଟାର ପେଶନି ତମକୁ କିଛି କେତିକି ଝାଳ ଦେଖ ଖରାବେଳଟାର ପଛରେ ସେ ଆଖିର ମାରୁଛ ସେ ପୁଡ଼ିବ ନା ଆଖିଟା ଏତିକି ପେଶିଲ ମା ଲୋ ଏତିକି ଲଙ୍କା ଖାଲି ଲଙ୍କା ନାକର ମାନେ ପଶି ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଜାରଟା ଧୋଇବ ଯେ ନା ପାଗଲା ହେଇଯିବ। ହାତ ଭାତ ଜଳିବ ତାକୁ ବତରେଇ ଦେ ମୁଁ ଜମା ହାତର ଜରି ବାନ୍ଧିକି ଧୋଇବି ଏଇନା ଖରାବେଳଟାର ଖାଲି ଜଳିବ ଖାଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟା ଏଇନା ପୋଛିକି ତାକୁ ରଖିବି। ଆଉ ଖାଇସାରିଲେଣି ମୋ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇସାରିଲେଣି। ପଖାଳ ଭାତ ମାଛ ଭଜା ଝୁରି ଭଜା ଟିକେ ଆଣିଛି। ପଖାଳ ତା ସାଙ୍ଗେ ମାଛ ଭଜା ଝୁରି ଭଜା ଆଉ ମାଛ ତେଲ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଯେ ମାଛ ତେଲ ତୁମେ ଖାଇଦିଅ ତୁମ ପଖାଳ ଭଜା ସରିଗଲାଣି। ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଝୁରି ଭଜାଟା ବଢ଼ିଆ ନାହିଁ ପଖାଳ ଝାଳ। ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛା ବାସନ ଧୁଆ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛା କାମଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ ଆଉ କଷ୍ଟଦାୟକ କାମ ବିଶେଷ କରିକି ମାଛ ହେଲେ ସେ ଯେ ତେଲ ଛିଟକା ପଡ଼ିଥାଏ ତ ତାକୁ ସବୁ ଏଇନା ସର୍ଫର ଧୋଇକି ପୋଛିକି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେନି ବାସନ ଧୋଇଦେନି ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ରେଷ୍ଟ କରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ଆଉ କିଛି କରିହେବନି ଗରମର ତୁ ସୋନୁ ଭାଇ ସେପଟେ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଯାଇକି କିସ କରୁଛୁ ତାକୁ ଦେଖି ଯାଇ ସେ ତ ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ କେଦିନ ଶୁଏନି ତ କିସ କରୁଥିବ ସେ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଆଉ ତାକୁ ଯାଇ ଡାକିକି ଆଣେ ଦେଖିକି ଟିକେ ଶୋଇବା ତାପରେ ସେ 4:30 ବେଳକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ ଶୋଇବନି ଏମିତି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ 4:30 ବେଳକୁ ତାକୁ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମୋ ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି ତାକୁ ପୁରା ସର୍ଫ ଦେଇକି ଧୋଇଦେନି ସେ ଥାକୁ ମାକୁ ସବୁ ଧୋଇନି ସର୍ଫ ଦେଇକି। এইটা ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ମାଛ ହେନେ ମାନେ ମାଂସ ହେନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଛିଟକା ଏତେ ପଡ଼େନି ଆଇଁଷ ମାନେ ମାଛ ହେନେ ହିଁ ଛିଟକି ଗୋଟା ପଡ଼େ। ତ ଗୋଟା ସରିଲା ଏବେ ଯିବା ମୁଁ ତାକୁ ଡାକେ ସେପଟେ କିସ କରୁଛୁ। ସୋନୁ କିସ କରୁଛୁ କିସ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା হ্যাঁ ସେ ଅପରିଷ୍କାର ବୋତଲରେ ପାଣି ପୁରେଇକି ତୁ ଛାଟୁଛୁ ସୋନୁ ବାପାକୁ ଡାକିବି ନା ଟିକେ ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ ତ କେହି ଦିନ ଶୋଇଲୁନି ତୋର ଏଇ କାମ ଏ ଛୁଆଟା ସାଙ୍ଗରେ ପରେ ପାରି ହବନି ମୁଁ ଗୋଟା ମୁହଁ ଫୁହ ଗୋଟା ପାଣି ଛିଟକେ ଶୀଘ୍ର ଆଇ ଗ୍ରିଲ୍ ମାର तेमाने बदमाशी छुआ को जल्दी आई ग्रिल मार उद्धा करदेला मत एकाथरे।